Jotana Funkaham, good morning, Jotati Pravasi Rokno. Tini Facebook Live on or by Pamani Karan Kaisano, clear message to Bagay. Kungma Chung Facebook Rogo news Rogo to no correct news. The fact story Snamka timetable to you. So, a clear message na Musungo. They condemn Klayo Kaisa news, Tripura info hini Kaisa news tongo. So, ang arani chip edit no ang kobok nai. Je sara Tripura wa bubagarana tuyei. Je fact stories namjaka. Je bubagara naki horni dosta samoya. Horni dosta samoya. Gumuti disni DM. Torikanti chakma malane thang hunai. Amtake Tripura info news fact story spray khaika. So public obahan dabok tange honi dosta samoyo tini thang aso hor kuturogo but kongma rok salayo but hor dostang thang egor tang thang baratang thang emergency samoyo at least ma thangobo uskang sai pekha haipano kong ka has tini tange tini time table kongma sangke tini bubagara actually bubagara 7টা samoyo 7 PM se ajaga thango te sogoyo tange tini 7 PM ni main story ba truth story tangi spray khayo tini time na tini 10টা ni spray khani nakha Tripura inform news so public nom ta ke mane guma khuma ke mat karo वो अच्छा नहीं अभी बात नहीं है वो अच्छा नहीं है मुका हम या Tripura कैसे न्यूज़ हिंगे का जेन्युइन न्यूज़ ना नंगनाई yes right Kaison news ingka kubuyo ma phunai kubuyo phung di haisi phe kubuyo nuclear abogai public robang sanamu sungo kongma jungno tangi hondos samai diema malai thang bubagara hor kuturogo amorogo মানে ingke te bonu go chung kongma tini comment no nugo je protekta ang comment ni ko ekta check khainai kha ko ekta kongma check khainai kha tar nukha maximum no CPM ni jara grass level tongai ro third class third mind khainai ro bodo comment do te kaisa suyuta mo IS ni power DM ni power Naidi, tetam sa, hori dosa samai tangi thang. Nge Tripura info news bo CPM ni, a comment khamte khaine bo CPM ni. Subu bagarano hori dosta thang hunai, mane fact stories namai sara Tripura wa negative message khaine mani, bom to khai mangala. But bu bagara sato samane thanga, lukorok bu chidi bu bagar ko hokutu thangya, but o DMC BAP kalsan bagai. हरकुथुक तो बाद दी साता समय थांग मासा सितिनी बीएपी कल्चर बग थाइसा सिरिलिया सो आम तो डीएम तो आई होप अनि आशा के तम बनो रनि सस्पेंड खाई और नि बाइच बाइ त्रिपुरा बाइच रहन त्रिपुरा तो नि होइता ताहाय ते कबां मन मेन मेसेज लुकुरनो क्लियर न साना मुसुंगो कौमा सीपीएम ने मासामां नि कचरा या कौमा चराय न ग्रास लेबेन जरा नेगेटिव माइंड खनि रक ताकफनो बखरगो बरनि लीडर रकनि बखरगो जितिन ब्रह्मगरां एलओपी जितेन्द्र चौधरी सर ते एक्स टिरेडिसिनी सीएम आलोचना रिएक्शन बर लीडर हिसाबै बर रिएक्शन काहाम रखा आई थैंक यू बट बिनि तोरा जरा ग्रास लेबे तन एम जे कमेन्ट रुओ जाते Tripura info news bo आई होप अब सीपीएम नि आंगन सुगोता जा सिमान जरातै बट आई केते आर जरा कमेन्ट नै बो सीपीएम नि मांग बांगु tangi sudu bubagara ta honto sosmai thangka asa khaika na IS ni power DM ni power nukhade bubagara bases IS ni power bubagara bi sulai thai sara Tripura sikori sara Tripura India sikori because raja word jotobar use khaimia jotobar maya o raja ni word ba upadi mono nung no amta haisi abar mukhyamantri bebana sa compare khane ni hor baisa maharaja ni je post position ga ke aur mukhyamantri hangke bin post ka asuk level soguyu tang hangke national international sa se bubagarna maharaja ni sini jago bini bubagarna permanent post ar norni hinga ke temporary post abagai joto lukrono kobok nai tini Tripura inform news ka ami অনুরোধ করতে চাই আপনি তা নিউজ করুন সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আপনি যে ফ্যাক্ট স্টোরি যে 10টা রাত 10টা বেজে তিনি মহারাজা ওইখানে তিনি যান এভাবে তিনি ফ্যাক্ট স্টোরিতে স্প্রে যে অপপ্রচার চালাচ্ছেন সেটা কেন মানতে আমি রাজি না আমি ওয়াইটিএফ ফরমার স্টেট সেক্রেটারি হিসাবে আপনারা তথ্য দিয়ে এবং সত্যতা দিয়ে সেটা স্প্রে করার চেষ্টা করো এবং আমি টাইম বলে দিই আপনাকে Tripura ইনফর্ম চিফকে অথবা আপনি ঠিক মতো জানা নেই
তবে জেনে শুনে নিউজটা করার জন্য অনুরোধ করছি। আর মহারাজা 7টার সময়ে বিকেল 7টা PM তিনি মহারাজা সেখানে চলে যায়, রাত 10টা নয়। বুঝতে হবে, জানতে হবে। আর জনগণকে আপনি ফেক স্টোরি এভাবে ত্রিপুরা ইনফোকে দিয়ে সারা ত্রিপুরাতে কি নকশা তৈরি করতে যাচ্ছেন সেটা তো আমি বুঝতে পারিনি। তাই কোনো লোক অবক নাই। আমি অনুরোধ করবো আপনার এই দিকগুলি যে ফেক স্টোরিটা সেগুলো বন্ধ করে ট্রুথ স্টোরিটা সেটা স্প্রে করার জন্য আমি ত্রিপুরা ইনফোটিসকে অনুরোধ করি। আর মনে হলো কোনো কবক নাই, বুবাগার কোনো সন্তোষ থাঙ্গিয়া, বুবাগারা 7টার সময় থাঙ্গো ক্লিয়ার আংনার মেসেজ 100% ক্লিয়ার মেসেজ দিব। সো ও বিএপি বরক সে তিনি আতামে সেরিয়া কমান নিউজ নাই দি 10টা নিলো, অ্যাকচুয়ালি 10টা অ্যাকচুয়ালি 7টা হচ্ছে। আবাগে কোনো কুবি সাকা ফিয়া লুকুরক নর ওয়ান সুনাই দি বুবাগারনা বুঝে কপন খাইকা আবাগে আং তিনি ফেজুল লাইফিং তেবো সানামু সঙ্গ তামনাই মতাহি বরক ন শুধু ট্রান্সফার খাইনে শুধু ত্রিপুরা তনাইয়া ট্রান্সফার খাই ত্রিপুরানি স্টেট नि বাইরেও যে জায়গা বিএপি সিট মানায় একদম এসও আরাম খে তংনাই আ জায়গা বনো বরম গরাং চিনি তোরি চাক মানো রি হদি করি নো প্রবলেম বনো রি হদি হাইছে তাম গাंखो जों मथाय दिम तो नाया हाई प्रफाइल বিএপি ने जों नाया जों जे জনগণ বাকি সামখানি বনো নাও। তো আমি অনুরোধ করব আমাদের বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজিকে গুমতি ডিস্ট্রিক্ট ডিএম সাহেবকে এখান থেকে ট্রান্সফার করে আপনি ত্রিপুরার শুধু ত্রিপুরাতে না ত্রিপুরার বাইরে যেখানে তিনি বিএপি কালচার পায় সেখানে তিনি ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য আমি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্যারকে আমি অনুরোধ করব এবং আশা আছি আমাদের ত্রিপুরা সরকার ওনাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করে অন্য জায়গাতে তিনি পাঠিয়ে দেবেন। যতনা হামবাই যে যতনা খুলুমবাই আর তেবো ত্রিপুরা সাবে जों ত্রিপুরা सा थानसामा तंनाय फिया केबो कम्युनल जातिते आं तपन देरमा आं तपन चाया हंगे देरमा जत चाया अमते को गया सो तोरि चाकमा बो चाया मानो बिनि पर्सनालिटी बिनि बिहेवियर हामिया मानो बाट जत चाकमा आमता हाया सो जे बरक हामिया बन हामिया हिंदी डाइरेक्ट सदि तोरि चाकमा नॉट ओनली चाकमा कम्युनिटी तोरि चाकमा तपन देरमा रामदेव बर्मा कलेज त्रिपुरा एवरीथिंग माने बाट पार्टिकुलर बरक ने बुम गाइसे तोरि चाकमान बरक जत चाकमा कमिटी हामियां आबले अब जत देवना हामियां नाय को गया जत रियां देवना को अमता हाइसे जे बरक हामिया बन तोरि चाकमा हिन मा हानाय हाइसे अब जत न कबक नाय प्लीज वी यूनाइटेड जों थानसा मा तंनाय थानसा बायसन जगि सक्सेस नाय दाबु फायदि जों बसकांनि सालो जत जरा जोंनि बांलादेशनि तंनाय इमिग्रेन्ट माइग्रेन्ट न इलिगेल माइग्रेन्ट जों अरन न लायनाय बाके न लायनाय अब जानजानि एलाकाव जानो गामियाव जत सिक्लारक पार्टी तानायदि कालार तानायदि जत सिक्लारक थानजांगै निनि गामियाव खरबुसो फातानि बरक फायगा बुफ्रो नक तां फायगा नर जतन साइमानो नर जन बिसियो थांगै आरवार चेक खायदि खरबुसो खापका ओ बरक कताल बरन फायगा आसे दिन बर तंखा 1 by 1 चेक खायदि क्लियर मान नाय नरक आबागै सेफ स्पेशली आरवार बरो हाब माने चिरायो दा हाब ना बुसो बयस हाब आर आसुक जदि आसुक बसर गेप तंखांकाय 8 बसर बर थांका फार्स्ट अबनो बरनि रेशन कार्ड आधार कार्ड बैंक अकाउंट जतन जेन्युइन मानो बाट सपोर्टिंग आरवार हामन सकां ताम ना अब क्लियर मस अब आरवार एंट्री खने सकां बरनि फायका बेनि सपायका ओमथाय बासाब्रक बसाकरै बुमा फासना मै फातर हास्तेनि फाये बुमा फाति प्रहास्तेनि बरनो बुमा फासना मै बसांगै परवि चाकिना नाय बतंगो I have evidence but bus kangwa mono phunurunai abagi jot thansa tongdi and ebong tipra info mono sanai truth no phungdi fake story spread ta khadi jotana hambai te khulumba kha jot tipra sar kaham khung tongthung ar chin do fani mathang thani chung jot kaham hana chung loi no bubagan logri thangai nai jotana hambai te khulumbai kha